اور عدالتی حکم پر بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی اڈیالہ جیل میں ملاقات. بشرا بی بی کو سخت سیکیورٹی میں بنی گالہ سے اڈیالہ جیل لایا گیا. ملک بھر میں عید الفطر مذہبی جوش و جذبے سے منائی جا رہی ہے. اسلام آباد، کراچی، لاہور، فیصل آباد، ملتان، پشاور اور کوئٹہ سمیت ملک کے چھوٹے بڑے شہروں میں نماز عید کے اجتماعات. ملک کی سلامتی، ترقی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں. ایاوائے نیٹ ورک کی جانب سے اہل وطن کو عید مبارک. صدر مملکت آصف علی زرداری نے نواب شاہ میں عید الفطر کی نماز ادا کی. وزیراعظم شہباز شریف نے لاہور میں نماز عید پڑھی. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی لاہور میں عید کی نماز کی ادائیگی. بلاول بھٹو نے گڑھی خدا بخش میں عید کی نماز ادا کی. بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی نے اڈیالہ جیل میں عید کی نماز ادا کی. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے عید کی نماز ڈی آئی خان میں ادا کی. کراچی کے پولو گراؤنڈ میں گورنر سندھ اور میئر کراچی نے عید کی نماز ادا کی. صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کی پاکستانی قوم اور امت مسلمہ کو عید الفطر کی مبارکباد. صدر آصف زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا ٹیلی فونک رابطہ. صدر مملکت نے وزیر اعظم کو عید کی مبارکباد دی. خط لکھنے والے معزز جج ہیں، دل سے احترام کرتا ہوں. وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کہتے ہیں کاش یہ خط اس وقت لکھا جاتا جب ذوالفقار بھٹو کا عدالتی قتل کیا گیا، جب بے نظیر بھٹو کی منتخب حکومتیں تحلیل کی گئیں، جب آصف زرداری کو 14 سال جیل میں رکھا گیا. یہ تلخ حقیقتیں ہیں جنہیں دیکھنا ہوگا. بانی پی ٹی آئی چور دروازے سے لائے گئے اور عوام پر تھوپے گئے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے عید کی نماز ڈی آئی خان میں ادا کی. کوئٹہ میں بھی نماز عید کے چھوٹے بڑے اجتماعات ہوئے. شہری نماز عید کے اجتماعات میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سربسجود ہوئے. صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کی پاکستانی قوم اور امت مسلمہ کو عید الفطر کی مبارکباد. صدر نے قوم کے نام پیغام میں کہا پاکستانی قوم فلسطین کے مظلوم عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتی ہے. خوشی کے موقع پر مقبوضہ جموں کشمیر کے عوام کو نہیں بھولنا چاہیے. وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا عید کے موقع پر وطن کی ترقی کے لیے کردار ادا کرنے کا عہد کریں. کشمیری فلسطینی بھائیوں کو خاص طور پر یاد رکھنا چاہیے. صدر آصف زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا ٹیلی فونک رابطہ. صدر مملکت نے وزیر اعظم کو عید کی مبارکباد دی. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی بھی امت مسلمہ اور پاکستانیوں کو عید کی مبارکباد. مسلح فوج اور سربراہان کی طرف سے قوم کو عید کی مبارکباد. آئی ایس پی آر کے مطابق مسلح فوج چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی اور مسلح فوج کے سربراہان نے کہا ایک سپاہی کے لیے عید تو اپنے پیاروں سے دور فرنٹ لائن پر قوم کی حفاظت کے لیے خدمات کی انجام دہی میں ہے. عید کے موقع پر قومی ہیروز کے عزم اور حوصلے کو سامنے رکھیں. آئیں پاکستان کے ان شہداء کو خراج عقیدت پیش کریں. بحیثیت قوم اور ملت ہمیں اجتماعیت اور یگانیت کی اشد ضرورت ہے. باہمی اتحاد اور ملی یکجہتی کو فروغ دے کر ہم ایک عظیم قوم بن سکتے ہیں. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سردار علی امین گنڈاپور کا پیغام. کہا ملک کی سرحدوں کی حفاظت پر مامور جوانوں کو عید کی خصوصی مبارکباد پیش کرتا ہوں. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ملت اسلامیہ اور اہل پاکستان کو عید کی مبارکباد. کہتی ہیں باہمی رنجشوں اور اختلافات کو فراموش کر کے اخوت و محبت کے جذبات کو فروغ دیں. وطن کے لیے جان کا نذرانہ پیش کرنے والوں کے عید کے روز خصوصاً یاد رکھنا چاہیے. وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے اپنے پیغام میں کہا گروہی اختلافات بھلا کر اتحاد اور اتفاق کی فضا کو فروغ دیں. سیکیورٹی فورسز کے شہداء کو بھی خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. خط لکھنے والے معزز جج ہیں اور دل سے احترام کرتا ہوں سب ججز کا کہ کاش یہ خط تب لکھا جاتا جب شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا
अदालती कत्ल हुआ था। काश ये खत तब लिखा जाता जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा की 2 इलेक्टेड हुकूमतें जब डिसॉल्व की गई। खत लिखने वाले मुअज़्ज़ज़ जज हैं, दिल से एहतराम करता हूँ। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं, काश ये खत उस वक्त लिखा जाता जब जुल्फ़िकार भुट्टो का अदालती कत्ल किया गया, जब बेनज़ीर भुट्टो की मुंतखब हुकूमतें तहलील की गईं, जब आसिफ जरदारी को 14 साल जेल में रखा गया। ये तल्ख हकीकतें हैं जिन्हें देखना होगा। बानी पीटीआई चोर दरवाजे से लाए गए और आवाम पर थोपे गए। कराची में स्ट्रीट क्राइम की वजह गैर कानूनी मुकीम शहरी हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, कराची की मुस्बत चीज़ों को कुछ लोग मनफी बयानात से मस्ख कर रहे हैं। मसला शहर में नहीं, कुछ लोगों में है। जब तक इस कराची और इस सिंध का लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में नहीं होगा तो इन्वेस्टर को राजी करना मुश्किल होगा। अगर SIFC के तहत लॉ एंड ऑर्डर ले लिया जाता है तो 1 हफ्ते के अंदर अंदर कराची और इस सूबे में अमन आ जाएगा। जब तक कराची का लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल नहीं होगा, सरमायाकारों को राजी करना मुश्किल होगा। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी कहते हैं, कराची का अमन और सिंध का सुकून पूरे पाकिस्तान की मईशत को आगे लेकर जाएगा। ईद की नमाज में कर्जों से निजात की दुआ की गई। हमारे इस्लामी दोस्त ममालिक भी यही चाहते हैं। मैं समझता हूँ कि मुश्किल हालात में मुझे बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे तमाम इत्तेहादियों के साथ मिलकर इस मुश्किल वक्त को कौम की तवक्को के मुताबिक हम उनके साथ कोशिश करेंगे, इत्तेहादियों के साथ चलें। तमाम सियासी जमातों को पैगाम है, सब मिलकर मुल्क की मौशी हालत बदलें। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं, गरीब आवाम को रिलीफ दिया जाए। खुर्शीद शाह ने कहा, वजीर खजाना चाहिए कि पार्लियामेंट को तमाम हालात से आगाह रखें। पार्लियामेंट को एतमाद में नहीं लेंगे तो ऐसे ही महंगाई बढ़ती जाएगी। रमजान में जिस तरह महंगाई की गई, गरीब के लिए गुजारा मुश्किल हो गया। पूरी कौम बल्कि पूरी उम्मा के ऊपर खुद एहतसाबी का वक्त है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, PTI के 4 साला दौर में कोई एक भी वादा वफा न हुआ। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं, एक सियासी जमात मुल्क में अदम इस्तेहकाम चाहती है। एक जमात के एक फर्द ने यह मौक़िफ़ अपनाया है कि किसी से बात की जाए न समझौता किया जाए। मोहसिन नकवी, अनवारुल हक काकड़, फैसल वाडा एक ही खानदान और कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं। वजीर खजाना को उनका कज़न कहा जा सकता है। फॉर्म 45 और फॉर्म 47 वालों को मुबारकबाद देता हूँ। शेख रशीद कहते हैं, सानिया 9 मई के बेगुनाह लोगों को खुदा और रसूल के लिए माफ़ किया जाए। सानिया 9 मई में जिन लोगों ने जुर्म किया है उनका ट्रायल किया जाए। ईद के दिन छोटे बड़े सब पुरजोश, बच्चों का मिशन ईदी जारी। शहरियों ने तफरीही मकामात का रुख कर लिया। कराची में सीव्यू पर हल्ला गुल्ला, गुजरावाला के पहलवानों ने बड़ा दस्तरखान सजा लिया। ईद मिलने के बाद पहलवान खानों से लुत्फानंदोज। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के आलमी रहनुमाओं से टेलीफोनिक राबते, ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म ने तुर्क सदर, उर्दवान, मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर और कतरी हम मनसब से बातचीत की। रहनुमाओं का चारों मुल्कों के अवाम के लिए अमन, खुशहाली और इत्तेहाद के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। वज़ीर आज़म का तुर्किया के साथ बाहमी दिलचस्पी के शोबों में 2 तरफ़ा ताउन मज़ीद मुस्तहकम करने के अज़्म का इयादा। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान और UAE के करीबी सकाफती, मजहबी, तारीख़ी ताल्लुकात को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमीर कतर और कतरी वज़ीर आज़म को फ़ोन। कहा, तिजारत, सरमायाकारी, मुतालिका शोबों में ताउन के फ़रोग़ की वसी इस्तादाद मौजूद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तीनों ममालिक के सरबराहान को दौरा पाकिस्तान की दावत। जस्टिस याहिया अफरीदी ने जजेस के खत से मुताल्लिक खुद नोटिस समात से माजरत कर ली। कहा, 6 जजों ने अपने खत में कोड ऑफ कंडक्ट तरतीब देने की बात भी की है।
इंतजामी मामले पर अदालती कार्रवाई से मनफी तासुर जाएगा। सुप्रीम कोर्ट को इस मामले को जुडिशल सतह पर चलाने से गुरेज करना चाहिए। हाई कोर्ट्स के पास आईन के तहत इंतजामी इख्तियारात हैं। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस या दीगर जजेस ने अपने इख्तियारात को इस्तेमाल नहीं किया। पाकिस्तान में अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की ईद उल फितर की मुबारकबाद। उर्दू में पाकिस्तानियों की ईद की मुबारकबाद। कराची में जर्मनी की काउंसिल जनरल डॉक्टर रॉडिगर लॉटिस की भी ईद की मुबारकबाद। जापान की सफीर और अमले की भी पाकिस्तानियों को ईद की मुबारकबाद। कराची में अमरीकी काउंसिल जनरल का रेड ट्रेबल सफारतकार और हेदर मर्फी और अना मरिया ने चांद रात पर जामा क्लॉथ मार्केट में ईद की शॉपिंग की। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम की पाकिस्तानियों को ईद की मुबारकबाद। कहा फैमिली को वक्त दें, प्यार बांटें और उनके साथ खूब एंजॉय करें। खुशकिस्मती है इस बार घर पर ईद मनाएंगे। 5 साल में दूसरी मर्तबा फैमिली के साथ ईद मनाने का मौका मिल रहा है। कराची शेरशाह पुल के करीब सिक्योरिटी इदारे के अफसर की शहादत में मुलव्वस अहम मुलजिम अल्ताफ बंगाली हलाक। असलहा बरामद। डीआईजी साउद असद रजा के मुताबिक मुलजिम के जेर हिरासत साथी उस्मान ने दौरान तफ्तीश इंकशाफ किया कि वारदात के रोज मुलजिम अल्ताफ बंगाली उसके हमरा था। शांगला खुदकुश हमला। डीआईजी हजारा एजाज खान समेत पुलिस के 4 आला अफसर मुअत्तल। डीपीओ जफर अली जमील अख्तर मोहम्मद सुलेमान भी मुअत्तल होने वालों में शामिल। सेक्रेटेरिएट एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। और ईद के तीनों दिन ARY न्यूज पर मुसलसल खुशियों का पैगाम। ईद ट्रांसमिशन में तफरीह और मजा से भरपूर प्रोग्राम। ईद के पहले, दूसरे और तीसरे दिन सियासी चटखारे, मौसीकी की मिठास और कहकहों का तोहफा। मेहमान खोलेंगे अपने राज। ऑन रिकॉर्ड शरारतें, मुस्कुराहटें और ईद गपशप। ईद के तीनों दिन बनाइए रंगीन ARY न्यूज के साथ।